ହେଲେ ମାଳା ବଦଳ ହବ। କଣ ହେଲା? ମାଳା ବଦଳ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। तमे आउ कुहनी पुओ पई झियो पसंद करिबा कोन कम कष्ट काम। केही भी पसंद हेलेनी, जहा को भी देखो पसंद हेलेनी। शेष समय रे ए प्रियंका ही पसंद हेला। एबे जा हो निखिल रो बाहाघरटा होउची। मते जे केते खुशी लागुची तमे आउ पचारनी। तमरो मुह देखि स्पष्ट बुझी हे जाउची घर को सान बहु आसीबो। सिए त बड़ा आनंदर कथा। ना 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 एती सहज नथिला कामटा। निखिल तो बाहाघर पई जमा हेले राजी हो नथिला। कोन करिबी राग देखै अभिमान करी बुझेई सुझेई मा मानकर जा करबा कथा टिके आखिर लुह झरे शेषरे केते कोन करी बाहा करबा पई राजी करैली। एते प्रश्न मो पुओ मन रे एते दुविधा एते द्वंद्व। कथा कोन की सेई छोटो बेलरू कौन हैला हठात कौन एते भाबुछ कुह तो। अरे कौन चिंता करछ कुह ना। ना ना किछि हेनी। कथा होची एबे काई मते निखिल पई मनरे टिके टिके चिंता आसुची। एते दिन हेला मार जत्न और आदर रे थिला। मु ही तो बहुत आदर जत्न रे ताकू रखी थिली। तार भल मंद राग अभिमान सब कथा आज पर्यंत बुझी आसी। कौन तार सुविधा कौन असुविधा को कथा को से भय करे कोथिरे खुशी हुए सब किछि मु एका एका संभाली छी। काहा को किछि भी करबा को देइनी। से निखिल आज बड़ हो गला। समय तो खूब शीघ्र शीघ्र गड़ी चली गला। आज मो निखिल रो बाहाघर। आज मो निखिल रो बोहू आसीबो। से बोहू हाथ तार समस्त दायित्व मते देई देबाकू हबो। या परठू तो से ही देखाशुना करिबो। मोर तो छुट्टी किंतु खाली गोटे भय ता स्त्री पारिबो तो ता भल मत बुझी चली पारिबो। बहुत चिंता होची एया ना। ए समय ई भली ही हुए। अरे आमे भी तो पुअर मा ना। आमे भी तो पुओ को बाहा करैचू। मन खराब करो ना। एई समय रे एमिति चिंता हेई थाए।
ना ना बड़ काकी मु तो अरुण अशोक को बाहा करेछि काई एते चिंता तो हेइनी तांको बेले कथा कौन कि निखिलटा मोर बड़ आदरर पुओ सेति पई बोधे टिके टिके बेसी चिंता करूछि। अच्छा बड़ काकी आउ केते बेले मो पुओ को देखि पारिबी कहलो? तम बोहुमा किंतु बहुत भल झियो तम पाखरु ता विषय जहा सब सुनिली से बहुत घरटाकू पूरा खुशी रे भरी रखिबो तमकू निखिल को आ तम घरर समस्त को हस खुशी रे रखिबो बुझिला। अच्छा कुह तो तम बोहू रंधा रंधी जानिची टी? ना से बेसी किछि जानिनी अल्प किछि जाने कथा हला विदेश रे मଣିଷ होइछि तो सेथि पई चिंता नै मु ताको सब सिखै देबी। ताहले बोहू रोसेई दिन खीरीटा तयारी करिबा पई ट्रेनिंगटा देई दियो तमर तो एते बड़ा घरर रोसेई ताकू तो मझिरे मझिरे टिके संभाळिबा को हबो ना नहीं सेथि पई चिंता करिबनी मु मो बहु को देखिबो ठीक मोरी भली गढ़ी प्रस्तुत करि देबी। आ झियोटा भी भारी भल झियो लक्ष्मी मत झियो से निश्चय सब सिखि जिवो। आ धर्म कर्म रे तार की मन जानिचो जो दिन आमे पूजा करिबा पई जाइथिलु मंदिर को से दिन देखिली दीन दरिद्र मानक सेवा करुथिला की भलो झियो आ भाग्य को से दिन मो से तो निखिल भी थिला मोर तो झियोटा को देखिबा मात्रे भारी पसंद हे जाइथिला मु तो पूरा मुग्ध हे जाइथिली। एबे निखिल रो से झियो सहित बाहागर होची मु निश्चिंत। मु जानिनी श्यामा ए बाहाघर भविष्य कौन हृदय कौन दिन तुमको स्त्री हिसाब रे मु मानि नहीं पारिबी कि नहीं सेटा भी मु जानिनी। आज आपण मो पई आ मो परिवार पई जहा करिसेंती कृष्ण जानंती आपणकर ए त्याग मु केबे भी भूलिबिनी यथा साध्य चेष्टा करिबी आपण को सुखी करबा पई। श्यामा बस सेठी देखो बस एठी बस तो टिके हे कृष्ण जो मनीषटा आज पर्यंत एते दूर रे थिला ताकू आज एते पाखो को आनी देलो केमिति तांको स्वामी भावरे कल्पना करिबा भी तो मो पक्षरे संभव नुह। आकाश को
माटी को केमिति नहीं आसिल तमे कुह मते। आज गोटे बाहागर देखलु रे बाबा, बाप अमलर एमितिया बाहागर देखि नथिली मु, मरिबा जाय मु बाहागर भूली परिबिनी। गाँ लोक फोन करी मते पचारुथिले श्यामार बाहाघरटा केमिति हैला। मिछ कथा तो मु कहि परिबिनी, तेणु सतटा खोली कहिदेली। गाँ लोक माने तो ए सब सुनी पूरा आश्चर्य। आश्चर्य हेबेनी से माने गोटे पात्र सहित बाहागर हबार थिला आ गोटे पात्र सह बाहागर हैला। एमिति घटना जीवन रे तुमे सुनिछ? सेई त्रिलोचन सरकार सब करिछि। अच्छा से एते फंदी फिकर करूथिला सेटा कोन तमे किछि जानि पारिलो न्या? कौन आउ कहबी कहिलो गोसेई सब तम कपाळ। बुझी पारथिले कौन मु ए भलिया गोटे भयंकर खेल रे झियटाकू मोर घांटी हबाकू देइथांती। एइटा किंतु गोटे पटरु भलो हैला। तमरो झियो तो राजबाटी को जाउची, से घरे दासी जदी हेई जाउची तो बहुत। त्रिलोचन बड़ा बा प्रतिशोध नबाकू जाई आम श्यामार तो भाग्य खोली देले। ठीक कहछ। मु निजे जाई खबर नै आसीची तांकर कुआडे बहुत बड़ घर, केते गुडे गाड़ी आ विराट मसला व्यवसाय। आमे तांकर बंधु हे त धन्य हे गलु म। चुप कर तो भाउज, तमे माने जे कोन कहि जाउछ से कथा तमे जानि न। एई संपर्कर कौनसी सम्मान नाही, कौनसी मर्यादा नाही। एमिति कथा कहना रे माँ, एमिति कथा कहना। मान सम्मान ए सब किछि अर्जन करि नबाकू हुए रे माँ। आ मु जानिछि तू से घर को गले ए मान सम्मान निश्चय अर्जन करि नबो। ना माँ, एई बाहाघर रे काहा को सम्मान मिलिबनी, ना मते ना तम मानंको। एई भली भाबे बाहाघर हेले केही केबे हेले सुखी हेई परिबेनी। काई कि जे श्यामा तू ही तो कहू सब किछि कुआडे तोर से कृष्ण का इच्छा रे हुए, तबे बाहाघर भी निश्चय तांकर इच्छा रे हेची। हाँ सतरे तो एबे तो समस्ते एई कथा ही कहिबे, सब कृष्ण का इच्छा। किंतु काहे कि तमर एमिति इच्छा हला ठाकुरे जे मो जीवन को तमे सान बाबू को जीवन सहित बांधी देला। मु तो तांकर योग्य भी नुह। ताहले कोन सान बाबू को कथा बारंबार भाबिबाटा कोन मोर पाप हैला कृष्ण? आज सकाळ ठारू बारंबार सान बाबू को कथा मने पडुथिला, तेबे सेही भावनाटा को मते शास्ति रूप रे देई देला। दिस इज ए क्लियर केस ऑफ चीटिंग। आमको मिछ कथा कही गोटे अन्य झियो सहित आम निखिल को चोर करी बाहागर करी दिया गला। आमे किछि करबानी, चुपचाप मानि नबा सब। आमर किछि गोटे स्टेप नबा उचित बाबा, डेफिनेटली नबा उचित। निखिल को जीवनटा ए भली आखि सामने नष्ट हो जबो आ आमे माने देखथिबा। आ ताछडा मां को केमिति फेस करबा से कथा केही टिके थरे भाबी देखिछन्ती। मां तो कन्स्टेंटली मते फोन करी चलचंती। जदि प्रियंका कथा मते पचारिबे मु कोन कहबी सेही भयरे मते फोनटा उठेई भी पारुनी। तमे बुद्धिमती मझिया बौमा, एते दिन धरी एते किछि संभाळी आछ आ एई कथाटा को संभाळी परिबनी। बेस आपातत माने वर्तमान पाई तो मो मां को संभाळी नेबी, किछि गोटे कहि बुझिए देबी। किंतु तापरे माने आम बाहाघर पई आम सहित तो अनेक गेस्ट आसिचंती। सेमानक मध्यरु केही जदि मां को फोन करके कहि दियंती तापरे मां कर रिएक्शनटा कोन हबो केही तरे भाबी देखिछ? हां ना कोन जण जण करी रिक्वेस्ट करी कहबो प्लीज प्लीज आम घर को केही फोन करबनी, मां को केही कथा जणैबनी। कोन करबा कहंतु? ओ मा तमे सुजाता को फोन लगे दियो, मु कथा हेबी तास। मझिया बहु कौन करूछ कहले तमे मानी फोनटा उठै पारुनु? मु बसंत कहूछि। ओह सुन तमे किछि चिंता करना, सब हेई गलानी, माने बाहाघर सरी गलानी।
ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଫୋନ ଉଠେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯା ହଉ ବାବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେଲ ତମେ। ବାହାଘର ତାହେଲେ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା ନା? ସେମାନେ ବି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗପସପ କରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିୟଙ୍କା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବା ପରେ? ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନଟା ଦିଅ ନା, ଫୋନଟା ଦିଅ ନା, ମୁଁ କଥା ବି ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଦିଅ ନା ଫୋନଟା। କିଓ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି? ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ଫୋନଟା ଦିଅ। କଥା କଣ କି ଏବେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି ତ ରୁମଟା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହଉ ତାପରେ ମୁଁ ତମ ସହ କଥା କରିଦେବିନି। ଇମା ଏବେ ତ ତମେ କହିଲ ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ସରିଗଲା ବୋଲି। ଏବେ ତ ତାଙ୍କର ବିଦା ହବାର କଥା। ଏବେ ଆଉ ପୁଣି କି ବ୍ୟସ୍ତତା? ପ୍ରିୟଙ୍କା କଣ ଟିକେ କଥା ହେଇପାରିବନି ମୋ ସହିତ? ଦିଅ ନା ଟିକେ ଫୋନଟା। ଦେଖ ପୁଅକୁ ବାହା କରିଛ, ଏବେ ତ ସେ ଦି ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ମଝିଆ ବୋଉମା ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଫୋନଟା ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଥଟା ମଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଫୋନରେ କଥା ହବାଟା କଣ ଅସୁବିଧା? ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ତାର ଟିକେ ବି ଆନନ୍ଦ ଖୁସି କମ ହେଇଯିବନି। ଫୋନଟା ଦିଅ ନା କହୁଛି। ଏବେ ଏତେ ଅଭିମାନ କଲେ ଚଳିବ? ଦେଖ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଥଟା ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ତ ତମ ସହିତ କଥା କରିଦେବି। ଆଉ ଏବେ ଯଦି କଥା ହେଇ ନ ପାରିବ କାଲି ସକାଳେ ତ ତମେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବ। ମାନେ କାଲି ସକାଳେ କଣ ଦେଖିପାରିବି? ମାନେ କାଲି ସକାଳୁ ତ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସାରିଥିବୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ତମ ସାନ ବୋଉ ମାକୁ ଦେଖିପାରିବ, କଥା ହେଇପାରିବ। ଏଇଆ ଆଉ କଣ? ଇମା ଏସବୁ ତମେ କଣ କହୁଛ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲି ଆସିବ ମାନେ? ସକାଳେ କେତେ ବିଧି ବିଧାନ ଥିବ, ସେ ସବୁ ସାରିବା ବେଳକୁ ତ ଦି ପହର ଗଡିଯିବ। ସକାଳେ ଚାଲି ଆସିବ କଣ? ହଁ ଆସିବୁ ସକାଳ ବେଳା ହିଁ ଆସିବୁ। ଶୁଣ ଏବେ ତ ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ, ପୁଣି କାଲି ସକାଳ ବେଳା 1000ଟା କାମ। ରୁହ ଫୋନଟା କାଟନି। କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା। ଟିକେ ଫୋନଟା ଦିଅ ନା, ଥରକ ପାଇଁ ଦିଅ। ହବ ଆରେ ତମର ସାନ ବୋହୁମା କାଲି ତ ଘରକୁ ଯିବ, ତା ସହିତ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଗପ କରିବ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ରଖୁଛି ତାହେଲେ, ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଶୁଣ କାଲି ସାବଧାନରେ ଆସିବ, ଆଉ ତମେ ବି ସାବଧାନରେ ଥିବ। ବାବା ମାଙ୍କୁ ଏ ମିଛ କଥା କହିବାଟା କଣ ଠିକ ହେଲା? ଶୁଣ ବାବା ନିଖିଲ, ଦୂରର ତୀର ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗେ। ଏବେ ତୁ ମାକୁ କିଛି କହିଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଭାବିବ, ଟେନସନ ନବ, ଦେହ ଖରାପ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ବାସ୍। ୟାଠୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ତାକୁ ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସୁଜାତା ତମ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଫୋନ କଲେ ଫୋନ ଉଠେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏ ମା ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛେ କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ ତ ଦେଖି? ବାହାଘର ତ ସରିଲା, ଏବେ ତ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଘରେ ନେଇ ବସେଇବାକୁ ହବ। ଏମିତି ଠିଆ ହେଇ ରହିଲେ ଚଳିବ? ଛାଡ ମୋ ପାର୍ବତୀ, ବରପକ୍ଷ ଯେ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ କଥା। ଆମ ଶ୍ୟାମା ମାର ସୌଭାଗ୍ୟ, ନାଇଁ ବୋଲି ବାହାଘରଟା ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏକାଠି ବସିବା ପାଇଁ ବରପକ୍ଷ କଣ ରାଜି ହେବେ ଭାବିଛ? ତା କହିଲେ କେମିତି ହବ କହିଲେ ଦେଖି? ବାହାଘର ପରେ ଏମିତି ଏକାଠି ବସିବା ତ ବାହାଘରର ନିୟମ। ଏମିତିରେ ତ ପରିଚୟଟା ବଢିବ ନୁହଁ କି? ନିୟମ କାନୁନ ଦେଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାଗା ଠିକ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ଯାଇ ଶୋଇପଡିବା। ବରକନ୍ୟା ବସିବେନି ତାହେଲେ? ଏଇ ତମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛ? ଏଇ ବାହାଘର ତ ଅନ୍ୟ ବାହାଘର ଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ବାହାଘର ନୁହେଁ ଭାଉଜ। ବରକନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ପଡି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ, କାହାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇନି। ୟା ପରେ ପୁଣି ବାସର ରାତି କଣ? ଏଇ ତ ଆମ ଶ୍ୟାମା କହି ସାରିଲାଣି। ଚାଲିଲ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଯେମିତି କଟିଲା ନା, ଦେହଟା ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆଉ କାନ୍ଦ ମା, ଆଉ କେତେ କାନ୍ଦିବୁ କହ ତ ଦେଖି? କାନ୍ଦିଲେ କି ଲାଭ ହବ? ଯାହା ହବା କଥା ତ ତା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଦୋଷ ଆମରି ଦୋଷ। ଆମେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ବି ଟେର ପାଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏମିତି ଘଟଣାଟା ଘଟି ନଥାନ୍ତା ରେ। ତୋ ଭଳି ଯଦି ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତତେ ଆଜି ଦିନଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡି ନଥାନ୍ତା। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ନିଜ ଝିଅ ପାଖରେ ଏମିତି କେହି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତିନି ମା।
ଆମର ଯୋଗୁ ତ ତୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମା। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡାକ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରି ନେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତୋ ଜୀବନଟା କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଭାସି ଯାଇ ନଥାନ୍ତା ରେ ମା। ଏମିତି କଥା କୁହ ନା ମା। ତମେ ମାନେ ତ ନିରୁପାୟ ହେଇ ବଡ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ମିଛ ଚାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡିଲ। ଆଉ ତମେ ବି ତ ସତରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲ। ଆଉ ବଡ ବାପା ବି ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମିଛ ଆଶା ଦେଖେଇ ଭରସା ଦେଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ମହଲ ଗଢି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ଯେ ଏତେ ବଡ ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାର ତ ତମେ ଟେର ବି ପାଇଲନି। ଖାଲି ତମେ କଣ, ମୁଁ ବି ତ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ବି ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ତ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲି। ଆଉ ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ସତ ହୁଏ ନା ମା। ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା।